Hi guys, ito na. Kakalasin na ni Kuya yung motor natin. Tapos ikakalkal niya na. Yan. Dito lang siya, along highway. Ayan. Ayan. Videoan ko lang po. Forma. Guys, sound check. Sakto pala ko is no. Sakto dito sa bilog oh. Ayos pala eh. Yan. Parang ano, parang chicken pipe na. Galing ah. Ayos. Bombay natin. Guys, dito lang yan guys sa Naik ta. Yan, dito lang sa Naik, along highway lang guys dito. Yan. Solid. Kuya? Itong spring mo, palitan mo. Oo nga eh. Mayroon susungaw yan dyan eh, no? Ano mo naman? Pero may... Ha? Wala namang singaw. Wala naman. Pero may spring ako, meron ako dyan extra. Yung mas masikip. Pinirit ko kasi yan. Parang nakalansing. Yan spring. Ganda ng tunog, parang chick pipe. So ayun guys, ayos. Forma.